Hi everyone, welcome back to Aini-san English. Today we're going to talk about one part of nouns, which is abstract nouns. In this episode, I'll explain in English, and Sam will help by translating into Indonesian. Ready, Sam? Halo semuanya, selamat datang kembali di Aini-san English. Hari ini kita akan membahas salah satu bagian dari noun, yaitu abstract noun. Aini akan menjelaskan dalam bahasa Inggris, dan saya akan menerjemahkannya ke bahasa Indonesia. Siap banget, Aini? Great, let's get started. Yuk, mari kita mulai. First, what is an abstract noun? An abstract noun is a noun that you cannot see, cannot touch, and cannot measure. But you can feel it, think about it, or imagine it. For example, love, happiness, freedom, honesty. Jadi, abstract noun itu apa? Abstract noun itu kata benda yang tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita sentuh, dan tidak bisa kita ukur. Tapi kita bisa merasakannya, memikirkannya, atau membayangkannya. Contohnya, love, cinta, happiness, kebahagiaan, freedom, kebebasan, honesty, kejujuran. Exactly. We cannot see love like we see a flower, but we can feel love in our hearts. Betul banget. Kita tidak bisa melihat love seperti melihat bunga, tapi kita bisa merasakan cinta di hati kita. Let's compare abstract nouns with concrete nouns. A concrete noun is something we can see or touch. For example, apple, chair, book. Kalau dibandingkan dengan concrete noun, jelas berbeda. Concrete noun itu benda fisik yang bisa kita lihat atau sentuh. Contohnya, apple, apel, chair, kursi, book, buku. But an abstract noun is something we cannot see or touch, but we know it exists, like hope, sadness, or courage. Sementara abstract noun adalah kata benda yang tidak bisa kita lihat atau sentuh. Tapi kita tahu hal itu ada. Contohnya, hope, harapan, sadness, kesedihan, courage, keberanian. So remember, concrete equals physical things, while abstract equals ideas or feelings. Jadi ingat ya, konkret itu benda fisik, sedangkan abstrak itu ide atau perasaan. Let me give some examples from daily life. When you get good news, you feel happiness. When you study hard, you need patience. And when you forgive someone, you show kindness. Mari kita lihat contoh dari kehidupan sehari-hari. Saat kamu mendapat kabar baik, kamu merasakan happiness, kebahagiaan. Saat kamu belajar keras, kamu butuh patience, kesabaran. Dan ketika kamu memaafkan seseorang, kamu menunjukkan kindness, kebaikan. All of these, happiness, patience, kindness, are abstract nouns. Semua kata ini, happiness, kebahagiaan, patience, kesabaran, kindness, kebaikan, adalah abstract noun. Mudah dipahami kan? Exactly. Here's a simple trick. Many abstract nouns end with ness, ishin, ity, or ment. For example, kindness, education, curiosity, enjoyment. Ada trik sederhana untuk mengenali abstract noun. Banyak yang berakhiran ness, ishin, ity, atau ment. Contohnya, kindness, kebaikan, education, pendidikan, curiosity, rasa ingin tahu, enjoyment, kenikmatan. Of course, not all abstract nouns have these endings, but this tip will help you recognize many of them. Tentu tidak semua abstract noun punya akhiran itu, tapi tips ini sangat membantu untuk mengenali sebagian besar abstract noun. So that's it for today's lesson. Remember, abstract nouns are about feelings, ideas, and qualities that you cannot see, but you can feel or think about. Jadi, itulah pelajaran kita hari ini. Ingat ya, abstract noun itu tentang perasaan, ide, dan sifat yang tidak bisa kita lihat, tapi kita bisa merasakannya atau memikirkannya. Practice by looking around and naming both concrete and abstract nouns. For example, phone is concrete, but happiness, when you use your phone, is abstract. Easy, right? Cobalah berlatih dengan melihat sekelilingmu, lalu menyebutkan concrete noun dan abstract noun. Misalnya, phone adalah concrete noun, tapi happiness saat kamu menggunakan ponsel adalah abstract noun. Gampang banget kan?
Thank you for listening to Aini-san English. Don't forget to like, comment, and subscribe for more simple English lessons. Terima kasih sudah mendengarkan Aini-san English. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk pelajaran bahasa Inggris sederhana lainnya. Aini and Sam, together, cheerfully, see you next time. Sampai jumpa di episode berikutnya.